अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। दोनों ममालिक के सरबराहों के जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अब अपनी तरजीह तिजारत और मईशत को देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों में से दो तरफा मुआहिदा होगा। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मराहिल में है। पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारतीय तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। तैयारे गिराए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने दानिशमंदाना मुजाहरा किया। जंगे नहीं चाहते, अमन और तिजारत चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहिदा करवाने में मदद दी। मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियाफ और अजरबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका की सहूलतकारी के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान का वनडे सीरीज में शानदार आगाज। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने 63, मोहम्मद रिजवान 53 और बाबर आजम 47, हुसैन तलत 41 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। हसन नवाज मैन ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। हसन नवाज की डेब्यू पर यादगार इनिंग्स। हसन नवाज ने 3 छक्के और 5 चौके लगाए। 54 गेंदों पर 63 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई। हसन नवाज ने कहा कि कप्तान ने मैच फिनिश करने का टास्क दिया। पूरे एतमाद के साथ बैटिंग की। पाकिस्तान जिंदाबाद। I attended this session today and were honored by the visit of DG ISPR. I'm very thankful to him for this communication. It was a very informative session और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया the battle against the misinformation in this age of technology. DG ISPR के तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG ISPR के तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। DG ISPR के तलबा से खुलकर बातचीत, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की तरफ से इस सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इज़हार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। तलबा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक। बिहार इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा, इंतखाबात में धांधली का शक था क्योंकि बीजेपी को कभी अवामी नाराजगी का सामना नहीं हुआ। रायशुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पोल्स के नतायज हमेशा मुख्तलिफ निकले। डुप्लीकेट वोटर, जाली पत्ते और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल इंतखाबी निज़ाम पर संगीन सवाल उठाता है। देश को जलाना चाहते, हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे, इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए पर मबनी बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दा चाक। साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे का RSS और बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। बताया कि RSS मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS से मुंसलिक अफराद ने बनाया। नांदेड़ में 2006 में बम तैयार करते वक्त फट गया। मुतादिद अफराद हलाक हुए। यशवंत शिंदे के तमाम मुल्ज़िमान के नाम वाज़ेह किए जाने के बावजूद भारतीय अदालत खामोश तमाशाई। दुबई की बंदरगाह जबल अली के करीब पाकिस्तान मार्ट के नाम से तिजारती मरकज़ कायम किया जाएगा।
ڈی پی ورلڈ بینک پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے تجارتی مرکز کی تعمیر بلا تعمیری لاگت کرے گا۔ برآمد کنندگان کی مصنوعات کو نمائش، ترسیل اور عالمی منڈی تک براہ راست رسائی کی نمائش ٹیکسٹائل، گارمنٹ، سرجیکل اور خوراک سمیت دیگر شعبے مستفید ہوں گے۔ لاہور کی انسداد دہشتگردی عدالت میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 3 جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پیش رفت۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ عمر ایوب کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر عبوری ضمانت خارج کی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ، جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کانفرنس۔ ڈپٹی کمشنرز کو 7 شعبوں میں اہداف حاصل کرنے کے لیے دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا، ناکام افسران کے خلاف ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ پر سخت کارروائی ہوگی۔ صفائی پروگرام میں مقامی کمیونٹیز کو مکمل شامل کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کا دیہی صفائی پروگرام جلد شروع کرنے کا اعلان۔ سرکاری نرخ سے زائد قیمت میں چینی فروخت کرنے والے ڈیلرز اور دکانداروں کے خلاف کین کمشنر پنجاب کا ایکشن۔ چینی مہنگی فروخت کرنے کی 30,392 شکایت وصول ہو گئی۔ 371 مقدمات درج، 2,143 افراد گرفتار، 2 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون سدرا قتل کیس کی سماعت آج ہوگی۔ گرفتار 6 ملزمان کو آج راولپنڈی کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے 5 اگست کو ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ ملزمان پر مقتولہ کو قتل کرنے اور قبر کے نشانات مٹانے کے الزامات ہیں۔ مقتولہ سدرا عرب کو جرگے کے حکم پر 17 جولائی کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ یوم آزادی کے موقع پر معروف گلوکار حسنین علی پراچا کا نیا ملی نغمہ اے میرے وطن ریلیز۔ نغمے میں وطن سے محبت اور شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ نغمے میں قوم کی بہادری اور شہداء کی قربانیوں کی لازوال داستان۔ نغمے میں پاکستان کی عظمت اور عوام کے اتحاد کی جھلک کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، وطن سے محبت کا بھرپور اظہار۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں رونقیں دوبالا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں سجاوٹی سامان کے سٹال سج گئے۔ بیجز، جھنڈی اور قومی پرچم کی خریداری۔ جشن آزادی کی مناسبت سے شرٹس بھی توجہ کا مرکز۔